इको पार्क से दिलीप घोष का पॉलिटिकल अटैक, सुबह की सैर लेकिन बयानों में गरमा दी बंगाल की सियासत। सुबह न्यू टाउन के इको पार्क में मॉर्निंग वॉक के दौरान राज्य के मंत्री दिलीप घोष मीडिया से रूबरू हुए और बंगाल की सियासत से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। न्यू टाउन के इको पार्क में प्रतिदिन की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकले राज्य के मंत्री दिलीप घोष ने इस मौके पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए राज्य और देश की कई सियासी घटनाओं पर अपनी बात रखी। मीडिया से बातचीत के दौरान दिलीप घोष ने वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, विपक्ष के आरोपों और सरकार की नीतियों पर अपने पक्ष स्पष्ट किए। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता सब कुछ देख रही है और आने वाले समय में इसका जवाब भी देगी। इस दौरान उन्होंने कहीं चल रहे राजनीतिक मुद्दों पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही विपक्ष की आलोचना का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन असली फैसला जनता ही करती है। इको पार्क में मॉर्निंग वॉक के दौरान मौजूद लोगों ने भी दिलीप घोष का अभिवादन किया। मीडिया के सवालों का जवाब देने के बाद वो अपने मॉर्निंग वॉक पूरा करके वहां से रवाना हो गए। अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि दिलीप घोष के इन बयानों पर राज्य की सियासत में किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आती है। একটা দেশকে ভাগ করার যে চেষ্টা গত 3 দিন ধরে দিল্লিতে চলছে, এখনো পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। আমরা প্রত্যেকে দেখেছি পাকিস্তান বা ইন্দোনেশিয়াতে কিভাবে ছাত্র আন্দোলন দমন করা হয়েছে, রাস্তায় লাশ বিছানো ছিল 1-150। সেখানে এখনো পর্যন্ত কোনো রকম কোনো কড়া পদক্ষেপ না নেওয়ায় ক্রমশ কিন্তু পেয়ে বসছে সবাই। দেখুন, এই যে ক্যারেক্টারগুলো প্রমিনেন্ট হচ্ছে, এরা গত কয়েক বছর ধরে সেম টাইপেরই এই ধরনের বিধ্বংসী বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। কিছু লোক একটু চুপ হয়েছে, তারাও আসবে আস্তে আস্তে। আন্দোলনজীবী নাম দেওয়া হয়েছিল যাদের, সেই লোকগুলো কিছু না কিছু ইস্যু নিয়ে এসে কিছু ইনোসেন্ট লোককে সামনে করে বারবার দেশে একটা উৎপাত তৈরি করে সরকারকে বিব্রত করার চেষ্টা করে। আর সহজ টার্গেট হচ্ছে পার্লামেন্টে যখন সেশন চলে, সবার নজর থাকে, প্রেস থাকে, সেই জন্য সুযোগটা বেছে নেওয়া হয়। তো এরা অনেক চেষ্টা করেছে পাকিস্তান বানাবার, বাংলাদেশ বানাবার, নেপাল বানাবার, শ্রীলঙ্কা বানাবার, কিন্তু সফল হয়নি, এবারেও হবে না। কিষাণ আন্দোলনের যে পরিণতি আমরা দেখেছি, সেই একই কুশীলবরা যারা কিষাণ আন্দোলন করে, তারা ছাত্র আন্দোলন করে, তারা মহিলা আন্দোলন করে, এরা হচ্ছে পেশাদার বিদেশি লোকেদের কাঠের পুতুল। সেই জন্য এরা কিছুদিন উৎপাত করবে, কিন্তু ভুলে যাবে না যেন সরকারটা নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ, তারা যথাসময়ে ডিসিশন নেবেন। ওরা চাইছে একটা কড়া ডিসিশন হোক, সেটাকে ইস্যু করে আবার সারা দেশে করবে। এদের সঙ্গে দেশের মানুষ নাই, জনতা নাই, তাই বারবার ইলেকশনে হারে। আর কিছু